हेलो दोस्तों, टेक्नोरिtik में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में करने वाले Realme Narzo 20 की गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट। तो देखते हैं Realme Narzo 20 में कैसे कुछ गेमिंग परफॉर्मेंस निकल के आता है। तो मेरे पास जो वेरिएंट 4GB 64GB वाला वेरिएंट है, हम गेम खेलने वाले COD मोबाइल एक हाई एंड गेम होता है मोबाइल के लिए। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है Realme Narzo 20 और MediaTek Helio G85 प्रोसेसर की गेमिंग परफॉर्मेंस में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मैं बता देने वाला हूँ, अगर आपको कुछ 10,500 की बजट है गेमिंग के लिए स्मार्टफोन, तो ये स्मार्टफोन सही होगा कि नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। Enemy contact. Reloading. Target missile awaiting orders. Target down. Contact with enemy! Enemy down! Reloading! Cover me! Target down! Target's in sight! Tango down! Need backup! Tango down! In sight! Predator missile inbound. Down! Reloading! Cover! Down! Get back up! Reloading! Contact with enemy! Watch out! Grenade! Changing mag! Missile on standby. Down! Need backup! Changing mag! Enemy changing mag! Enemy down! Boom! Headshot! Target's in sight! Reloading! We're almost there. Keep it up. Tango down!
Target down. Target down. Need backup. Target down. Enemy contact. Changing mag. Friendly Predator missile inbound. Keep on for this one. Need backup. Tango down. UAV online. I got changing mag. Reloading. Tango down. Enemy. तो दोस्तों ये था कुछ Realme Narzo 20 गेमिंग परफॉर्मेंस, हालांकि मीडियाटेक के लिए G85 की गेमिंग परफॉर्मेंस। तो हालांकि इसमें कुछ भी आपको लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। आपको फ्री आपको COD वगैरह आप खेल सकते हैं, PUBG भी आप आराम से खेल सकते हैं। इसमें भी आपको 4GB वगैरह रैम आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा होता है ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए। अगर आपका बजट है 10,500 11,000 के बीच में स्मार्टफोन लेने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला स्मार्टफोन गेमिंग के लिए। तो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड कर सकता हूँ ये Realme Narzo 20 को गेमिंग के लिए। तो काफ़ी अच्छा होने वाला है और काफ़ी तगड़ा आप गेमिंग कर सकते हैं इसमें। Realme Narzo 20 में गेमिंग मस्त करने वाले हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं इसी बड़ी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।